राख्नेछौँ। त्यसैगरी म डाक्टर पुष्पदीप खरेल BDS MDS ओरल हाइजिन ओरल सर्जन, उहाँलाई म मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिसको बारेमा आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू राखिदिनुको लागि म हात जोड्न गर्दछु। Hand mic. Nepal Dental Science Hygienist Association for organizing such an event. डेन्टल हाइजिनिस्टको तर्फबाट एउटा इन्टरनेसनल समिटको अर्गनाइजेसन गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर आफूले जानेका केही नलेजहरू सेयर गर्नलाई मौका दिनुभएकोमा पनि अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो द डिस्कसन टपिक फर टुडे इज मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस। So, first of all, basic information about myself. I am from CDS background, the second batch CDS from Samaj School of Dentistry. CDS, BDS, most probably I am the first MDS from the CDS background, and just yesterday only I passed the Nepal Medical Council examination. So today I will be discussing about medical emergencies in the dental office. This is one of my favorite topic, and I have presented in several conferences, even lectures, and even in the classroom session about the medical emergencies in dental office. I can see the most of you are from dental hygienists, and few maybe doctors, BDS, MDS also, and most of you are doing practice in the dental practice, maybe, I hope so. So in the dental practice, the medical emergency may occur. Not only in the dental practice, the medical emergency may occur anywhere, in any place. For example, at house also, in cinema hall, in the supermarket. Similarly, the people frequently they visit the dental clinic, and in the dental clinic also the medical emergency may occur. So if unfortunately the medical emergencies will happen or occur, how to help the victim, how to prevent the victim's patient's life, that thing I will be discussing today. And one more thing, I am just discussing about the medical emergency situation, how to recognize the situation, and what to do, the basic procedure as being a dental hygienist in the dental clinic, so that you can transfer your patient safely to the higher facility. पेशेन्टलाई त्यहाँबाट पठाउनु भन्दा पहिले हामीले के काम चाहिँ गर्न सक्छौं त, त्यसले गर्दा पेशेन्टको ज्यानमा खतरा नहोस्. Few medical emergencies are there. You need not to refer the patient. You can wait and watch for some time, and if the condition is manageable in the clinic, you can again proceed the further treatment. त्यस्ता कन्डिसन पनि छन्, म त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु. And I am just sharing about whatever I have learned, and मलाई जति थाहा छ त्यो कुरा म बताउँछु. And this is not enough to practice the pharmacotherapy for the medical emergency. Just basic procedures and basic requirements we have to keep in the dental clinic. Unexpected and often dangerous situation requiring immediate action. Emergency भन्ने बित्तिकै immediate action भन्ने कुरा सँगै आउँछ. It's not a medical emergency. Emergency जुनसुकै अवस्थाको पनि हुन सक्छ. Even गाडीको ब्रेक फेल हुनु पनि एउटा emergency हो. Similarly, what is a medical emergency? A serious, unexpected situation involving illness or injury and requiring immediate action is medical emergency. Emergency situation is that when the individual or patient cannot help himself. जुन पेशेन्टलाई गाह्रो भयो, त्यो पेशेन्टले आफ्नो लागि केही पनि गर्न सक्दैन. त्यस्तो अवस्था चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी हो. In that condition, your simple act of management can save the life of patients. So the basic things I am going to discuss, and the common medical emergencies that occurs in dental office I have listed here.
So I hope so many of you are having your own clinic, dental clinic in the different part of Nepal. तपाईहरु मध्ये आफ्नो डेन्टल क्लिनिकमा कुनै मेडिकल इमर्जेन्सी आएको होला, सिम्पल केही नभए पनि पेशेन्ट बेहोस त भएकै होला. That is simply called syncope. That is the most commonly occurring medical emergency. So I have kept in the number first syncope. I'll discuss in brief about each and all emergencies and basic management. And another thing is allergic reactions and anaphylaxis. Allergy भयो, मलाई एलर्जी हुन्छ भनेको त कतिले सुन्नु भएको होला. And because of the pharmacological agents we use in the dental clinic, त्यसको कारणले गर्दा पनि एलर्जी एनाफाइलेक्सिस हुन सक्छ. कति जनालाई हामीले लगाउने ग्लोभ्स त्यसमा भएको ल्याटेक्सको एलर्जी हुन्छ very commonly. Even for the doctors also or practitioner also, and also to the patients, your patient also may have latex allergy. Simply just by asking the history, तपाईलाई कुनै चीजको एलर्जी छ भन्दा most of the patient are aware of that. यदि ल्याटेक्सको एलर्जी छ भने just use the nitrile gloves. That will solve the problem. And another so many things, not only that is example of latex allergy, just so many dental materials also that may cause the allergic reactions. If it happens in the clinic, how to manage? Local anesthetic overdose. The maximum recommended dose of local anesthesia is around 25 ml. The local anesthesia with adrenaline हामीले 25 ml सम्म दिन सक्छौं to the adult healthy individual of around 70 kg. त्यही भएर local anesthetic overdose धत्तपत्त भइहाल्दैन. But when you inject local anesthesia, if it goes to the vicinity, blood vessel मा डाइरेक्ट गएर इन्जेक्सन भयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ओभरडोज रिएक्सन हुन सक्ने चान्स हुन्छ. यदि ओभरडोज रिएक्सन भयो भने हामीले कसरी थाहा पाउने and how to manage that condition? Postural hypotension, supine position, semi-supine position, most of the time we are using for the dental procedure. If the patient wake from the dental chair immediately after completing the long procedure, then there may be chance of postural hypotension. त्यही भएर कुनै पनि पेशेन्टलाई तपाईले लङ प्रोसिजर गर्नुभयो भने वेटिङ रुममा अर्को पेशेन्ट छ भनेर हतार त्यहाँबाट पठाइन हाल्ने. Just let him stand, let him sit few seconds अनि बिस्तारै कसैको सहाराले अथवा बिस्तारै उहाँलाई पठायो भने सिम्पली पोस्चुरल हाइपोटेन्सन हुनबाट बच्न सकिन्छ. Seizures भनेको पेशेन्ट काँप्ने. Seizures, if the history or known history of epilepsy, the patient may have seizure. And another condition, after syncopal attack, patient बेहोस भइसकेपछि पनि पेशेन्टलाई हामीसँग राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकेनौं भने त्यो कन्डिसनमा पनि पेशेन्टलाई सिजर आउने हुन्छ. Acute asthmatic attack. Always you ask the history, I'll focus in this. How to prevent medical emergency भन्दा हामीले सधैँभरि आफ्नो प्र्याक्टिसको एउटा पेशेन्टलाई दिने समयमा 1 देखि 2 मिनेट समय चाहिँ if you can ask the history to the patient, you can prevent the situation of medical emergency. पेशेन्टलाई जहिले पनि कुनै पनि प्रोसिजर गर्दा, even just before doing scaling पनि तपाईले पेशेन्टलाई कुनै पनि मेडिकल कन्डिसन छ, most commonly diabetes, hypertension, asthma, hyperthyroidism, hypothyroidism, कुनै पनि बिमारी छ भन्ने पेशेन्टले कति पटक ढाँटिरहेको पनि हुन्छ हामीलाई. We just ask in another way, are you taking any medicines? Do you have any medicines to take in every daily routine? भन्न सोध्दा त्यो कुरा निस्किन सक्छ. यदि asthmatic patient छ भने you can do the procedure. It's not contraindication, but you have to take the precaution. So asthmatic patient छ उसले inhaler लिन्छ भने just ask the patient to bring their inhaler. त्यसलाई टेबलमा राखेर हामीले प्रोसिजर गर्ने. इन केस asthmatic attack आइहाल्यो भने एक पफ दिनुभयो भने that situation will be terminated. Hyperventilation. कोही एकदमै डराउने पेशेन्ट हुन्छ, एन्जाइटी हुन्छ, सास एकदमै बढेर आउँछ, स्या भएर सास बढेर आउँछ. At the same time the practitioner they will be in panic. Uncontrolled bleeding is also a medical emergency. Myocardial infarction. The myocardial infarction may occur, may happen in any place. जुनसुकै ठाउँमा हुन सक्छ, सिनेमा हल, घरमा, बजारमा जहाँ पनि भने. Why not in dental office? Why not on the dental chair? Diabetic coma. Uncontrolled diabetes को कारणले गर्दा हुने कोमा, diabetic coma भयो भने another is related with diabetes is insulin shock. Hypoglycemic shock is more common than the diabetic coma. I will discuss in that also. Foreign body aspiration, very common because we are using various small instruments in the oral cavity that may go into the throat and that may cause choking. Adrenal crisis, the patient taking steroid. त्यही भएर हिस्ट्री सोध्ने. बाथको रोग छ भनेदेखि एउटा कमन आइडिया बाथको रोगीले लङ टर्म स्टेरोइड लिइरहेको हुन्छ. त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले पेशेन्टलाई विदाउट डबलिङ द डोज हामीले प्रोसिजर गर्यौं भने देयर मे बी चान्स अफ एड्रिनल क्राइसिस. थाइरोइड स्ट्रोक.
hypothyroidism को पेशेन्टलाई hypothyroidism को पेशेन्टलाई हुने समस्या, and another is simple mandibular dislocation. If the patient opens the mouth for a long time, there will be chance of mandibular dislocation. That is also an emergency because the patient cannot help. Patient attinsa ekdamai. So these are the common medical emergencies that occur in the clinic, and I will be telling in brief about what to do. So the most important is history taking. History of diabetes, history of asthma, any history, cardiac patient, कुनै पनि condition उसलाई छ भने, not only the medical condition. पहिला सुरु तपाईले दाँत निकाल्नु भएको थियो भनेर पेशेन्टलाई सोध्दा पेशेन्टले थियो भने was it eventful, केही समस्या भएको थियो हो, मेरो रगत थामिएको थिएन. Immediately we have to think of that. यो पेशेन्टमा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर रहेछ, चाहे कुनै समस्या रहेछ, मैले चाहिँ यसको म्यानेजमेन्ट पहिला सोचेर मात्रै हात हाल्नुपर्छ भनेर सोच्ने. अर्को कि द्याट इज अगेन अर्को भनेको लोकल एनेस्थेसियाको एलर्जी छैन रहेछ भन्ने एउटा आइडिया, उसले पहिले इन्जेक्सन लिइसकेको रहेछ भन्ने हुन्छ. फर्स्ट प्रिपरेसन गरेर राख्ने, त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ. You have just few ampoules of medicines and few tablets of medicines we have to keep in your dental clinic. पैसा 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँमा त्यति औषधि आउँछ, एकदमै सस्तो हुन्छ. एक एम्पुल दबाईको जम्मा 10 रुपैयाँ पर्छ. If you keep that, use नहोस्, भर्सन युजै नहोस्, नचाहियोस्, बट स्टिल एउटालाई आपद पर्यो भने अर्को खुसी हुने अवस्था छ, होइन कि इमर्जेन्सीमा गएर म हेल्प गरिदिउँ भन्ने अवस्था छैन. एन्ड वान मोर ब्याड थिङ भनौँ कि, सरी टु से, इन नेपाल इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस EMS फरेनमा जस्तो एक्टिभेट गर्ने सिस्टम छ. लिस्ट के बेसिक सामान चाहिँ राख्न मिल्छ क्लिनिकमा, जसले गर्दा बेसिक प्रोटोकल जस्तो पेशेन्ट बेहोस भइदिइहाल्यो भने दिने सामान, इन केस मायोकार्डियल इन्फेक्सनको पेशेन्ट रहेछ भने सेफली केही नभएली एस्पिरिनको पाउडर घोलेर खुवाइदियो भने पनि पेशेन्ट हस्पिटल पुगिदासम्म बाँच्न सक्छ. आई विल नट टक हाई-फाई थिङ अफ एड्रिनालिन एन्ड एट्रोपिन इन्जेक्सन. गुण राख्ने ताकि त्यो घाँटीमा नगएर बाहिर आओस्. इभन एस्टडी इन माई प्र्याक्टिस, पेशेन्टको इम्प्लान्टको इम्प्रेसन लिने बेलामा एक ड्राइभर राखेको सर्ट भित्रतिर गएर झन् तल धार लाग्यो. इमिडिएटली पेशेन्टको मैले पोजिसन चाहिँ हेडलाइन टिल्ट गरेर घुमाइदिएँ, त्यो चाहिँ भित्र बाहिर जानबाट रोक्यो. द्याट सिम्पल. त्यस्तो सिम्पल कुराहरू डिस्कस गर्ने. मैले पेशेन्टलाई हार्ट एट्याक आयो, त्यसलाई चाहिँ नि अर्को आफै हात दिनु भयो भने पेशेन्ट झनै धेरै हात दिन्छ. पेशेन्ट